isengesho Ombi la kwanza guhagarara muri position ni kusimama kwenye nafasi uri yako. kurabwira Imana, Uko naambia Imana Mungu, ndagukunda, Mungu ninakupenda, Imana ndakunezerera, Mungu nakufurahia. uri icuri mu buzima Wewe uko bwawe, kila ulicho kwa maisha wewe yako. urahambaye mu buzima bwawe, Wewe ni mkuu kwa maisha wewe uri yako. umunyabushobozi mu Wewe ni buzima mwenye bwawe. uwezo kwa maisha yako. Isengesho Ombi yo kuvuga ubukuru ya kusema makuu Imana ya Mungu, waturisha kabaka lakini na kunyosha makuu ya bora Mungu. n'abantu dufise Tatizo watu twaba tunabaki imbere y'intebe y'Imana. kwenye kiti cha Mungu. Mana araba umugabo, Mama, Mana araba umugore, tizama mke, Mana araba ibibazo, tizama shida. Imana yawe kama ari Imana y'ibibazo. Mungu sana kubwa sana. Isengesho rya mbere Ombi la kwanza rifata umutima w'Imana, linakamata roho ya Mungu. kumenya isengesho ryo guhimbaza Imana, Kujua ombi la kuabudu Mungu. guhagarara ati regereye imbere yawe Sema na nzanye imirima z'amashimwe. Atwete Imana ikumva uriko urayivuga, uriko uravuga ubushobozi bwawe, uriko uravuga ngo ni wewe uremye ijuru n'isi.